tɛmɛna ka bɔ yen an b'a jira u la k'a fɔ min ye kibaruya di sɛbɛn dɔ ye n'an k'a ma ko aujourd'hui aujourd'hui ale ka bɔli dɔ la a ye a jira k'a fɔ ko coronavirus waati min n'o donna an ka jamana kɔnɔ maliden minnu bɛ yen n'u bɔra jamana kɔ kan ka na Mali kɔnɔna na ya u nana bila hôtel dɔw de kɔnɔ ko yala ko min ye hôtel tigiw ye wari min dun ka kan ka d'u ma jamana fɛ ko wari ma d'u ma ko wari in bɛ fa jumɛn a ye ɲininkali kɛ ko ka d'a kan ko jamana min ye gouvernement ye ko tile 14 de tun dilen don k'a fɔ maliden minnu bɔra jamana kɔ kan ka na u bɛna bila u bɛ tile 14 kɛ u bila yɔrɔ la yɔrɔ min n'u bɛ lasago ye k'a lajɛ coronavirus bɛ karisa la wa walima a t'a la wa o gouvernement ko gouvernement kun ye dɔgɔkun 2 de di k'a fɔ k'u bɛna u ka nafolo d'u ma maa minnu ye n'o ye hôtel u jiginna hôtel minnu kɔnɔ an balimaw ko kelen min ye Mali ka jamana kuntigi ye n'o ye son excellence Elhaji Ibirimu Boubacar Keita ko a ye yamaruya di min di ko a ye yamaruya di coronavirus a kunbɛnni kɛlɛli la maliden minnu bɛ n'u bloquelen bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na n'u tɛ se ka na Mali la ko Mali ka jamana kuntigi n'o son excellence Elhaji Ibirimu Boubacar Keita ye yamaruya di a donnama kama jamana premier ministre ma a donnama kama ministre de finance ma bɛɛ lajɛlen tun ye maa kelen n'o ye Dr Boubou Cissé ko a ka miliyari 6 bɔ yalasa maliden minnu bɛ n'u bɛ jamana kɔ kan olu bɛ se ka na Mali la cogoya min na fɛɛrɛ ni dabali o musa ka k'o ye ko wari ka bila jɔnni ka bolo kan o wari ka bila ministre so jumɛn ka bolo kan ministre so min bɛ n'o bɛ malidenw ka koɲɛ ɲɛnabɔli la jamana kɔ kan n'o ye malien de l'extérieur ko miliyari 6 ko k'o bila o ka bolo kan an balimaw ni y'a jate minɛ i bɛna ye k'a fɔ min y'o koɲɛ ye kunnafoni tɛmɛnen kɔfɛ walawalali dɔw bɛ yen an yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw ni ɲɛɲininiw na an b'o da u tulo kan barisabu waati min ni Mali ka jamana kuntigi n'o ye son excellence Elhaji Ibirimu Boubacar Keita ye a ye yamaro di a ka premier ministre ma n'o ye Dr Boubou Cissé ko ka miliyari 6 k'o bila malien de l'extérieur ka bolo kan maliden minnu bɛ n'u bɛ jamana kɔ kan u ka na n'olu ye cogoya min na nka malidenw min ye nin nafolo in ye kɔrɔfɔ min fɔra n'o y'a to an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o de ye Amadu Koyita ye ko Amadu Koyita hôtel tigi minnu bɛ yen ni hôteliw b'u bolo k'u ni Amadu Koyita k'u ye contrat signé an balimaw hali maa min da misiw min yɔrɔ la filenden Amadu Koyita ani hôtel tigiw u ma contrat signé an gɛlɛ ka hôtel tigiw yɛrɛ ɲininka hôtel tigiw u ni Amadu Koyita ma contrat signé mais a waati Amadu Koyita ale tun ye ministre ye o waati min bɛ nin ministre se kunna malien de l'extérieur waliya in bɛ fɔ waati min o y'a sɔrɔ Amadu Koyita ale de ye ministre ye nka an balimaw an b'a fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna o de ye min ye hôtel tigiw ye tiɲɛ yɛrɛ la Mali hôteliw a tigiw u tɔɔrɔlen bɛ bi u ɲɛninen bɛ bi u degunnen bɛ bi tɔ foyi t'u la bilen koyi ka d'a kan min ye jamana ye tumana min na jamana yɛrɛ ka bɛnkan ta k'a fɔ min ye hôteliw ye o tuma tile 14 walima dɔgɔkun 2 tile 14 a ka wari bi d'a ma an bɛna bɛnkan min kan o tuma an bɛna o wari di aw ma o wari ma di hôtel tigiw ma hôtel tigiw n'o ye maa minnu bɛ yen ni coronavirus n'u bɔra jamana wɛrɛ kɔnɔ ayiwa o tuma a ka taa bila fɔlɔ k'a lajɛ tile 14 coronavirus bɛ aw la wa coronavirus tɛ aw la wa o tuma u ka sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn n'o dɔnna u ka labila olu bilala yɔrɔ jumɛn olu bilala hôteliw de kɔnɔ hôtel tigiw fɛnɛ barisabu jamana bɛ cogoya min na nin waati in na bɛɛ b'a dɔn hôteliw mun tun bɛ jama caya hôtel kɔnɔ o ye jamana wɛrɛ maa minnu bɛ yen n'o ye tourisme ye olu bɛ nane min kɛ u bɛ jigin hôtel kɔnɔ
hotel tigi ko tiɲɛna an sɛgɛnna an ɲɛnina ka d'a kan o jɔra a kalo joli ye nin ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ daw tugulen don ko coronavirus don manga bɛɛ k'i janto i gɛnɛŋala la an balimaw hotel tigi ko taare tabarakala tabadakala taare tabarakala tabadakala ka d'a kan nin wari min bɛna sɔrɔ o bɛna kɛ sababu ɲuman ye o kuma olu yɛrɛ na ni nakili dɔɔni an balimaw wari de ma sɔrɔ koyi mais mun de la wari ma sɔrɔ ɲininkali tɔmɛ gosili don ni dun y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na komi bi kabini n'a fɔra anw ka jamanaba in n'o ye Mali ye ko coronavirus donna anw kan diɲɛ an ye wele bila diɲɛ ma jɔnni ye wele bila diɲɛ ma ministre de la santé jumɛn ko don Michel Sidibe o Michel Sidibe ye wele bila wari min n'a sɔrɔla a bɛnna miliyari 60 ma walima miliyari 70 a b'olu ni ɲɔgɔn cɛ miliyari 60 walima miliyari 70 o de sɔrɔla o de dira Mali ma k'an ka coronavirus kɛlɛ n'a ye o warimugu de bɛ yen i tulo ɲɛkɛlen jɔ an balimaw n'o wari sɔrɔla min ye Michel ka wele bilale diɲɛma fɛ ka d'a kan a dɔnnen don diɲɛ kɔnɔ a dɔnnen don diɲɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen la n'o ye wele bila nin cogo in na o wari bilala jamana ka bolo kan o wari bilale jamana ka bolo kan wari min ye docteur Boubou Cissé ale ye wari in bɛɛ lajɛlen ayiwa ko kana n'a ye ale ka fa fɛ yaasa fiɲɛ kana na don wariko la yaasa ngwari kana na don wariko la o kuma ko wari in bɛɛ lajɛlen selili dɔ ka sigi ale ka yɔrɔ la dɛ o kuma o selili min bɛ sigi o ka wari in géré wari bɛɛ lajɛlen a waati docteur Boubou Cissé ale ye premier ministre ye Mali waribondigi don wari bɛɛ lajɛlen ayiwa a taara ale ka wagan de kɔnɔ ka compte dɔ dayɛlɛ a kan hali i bɛ ka 6 milliards min fɔ primature de y'a bɛɛ géré tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ an balimaw min nana ye min ye primature ye tumana min na ni jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye son excellence Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ye n'ale ye yamaruya don ko miliyari 6 ka bila ministre in ka bolo kan malien de l'extérieur o kɛra tumana min na jamana premier ministre n'o ye docteur Boubou Cissé ale ko y a pas de problème mon président i ye min fɔ an bɛna waleya i ye min fɔ an bɛna waleya i ye min fɔ an bɛna waleya min ye selili dɔ ye n'a fɔra ko ka wari di malien de l'extérieur ma i ye min fɔ an bɛna waleya min ye jamana premier ministre n'o ye docteur Boubou Cissé a ye kulu dɔ sigi a yɛrɛ ka yɔrɔ la danaya bolo ma o ti baasi ye o kulu min sigira malien de l'extérieur o maa kelen donn'a kɔnɔ ministère de la santé o maa kelen donn'a kɔnɔ affaires étrangères o maa kelen donn'a kɔnɔ ani ministre so jumɛn a bɛ se 4 ɲɔgɔnna ma olu bɛɛ lajɛlen donn'a kɔnɔ ayiwa selili sigira ye k'o selili ɲɛmɔgɔya di jɔnni ma docteur Boubou Cissé a ka directeur de cabinet militaire n'o ye sɔrɔdasi Sidibe k'o ɲɛmɔgɔya d'o ma o tuma a fɔra jamana kuntigi ko ka 6 milliards bila malien de l'extérieur ka bolo kan o tuma kulu dɔ sigira primature yɛrɛ la o kulu ɲɛmaa kɛra min ye docteur Boubou Cissé a ka directeur de cabinet militaire Sidibe o ɲɛmɔgɔ kɛra o ye o ɲɛmɔgɔ min kɛra o ye an balimaw olu de ni hôtel tigiw ye contrat signé Amadou Koyita ma contrat signé hôtel tigiw ma sa u bɛ balo de contrat signé ne mun ka kan ka kɛ sisan maa minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ ka na malidenw don u bloquélen don an y'a ye a kɛra yɔrɔ caman na a kɛra yɔrɔ jumɛn a kɛra siniwaw fɛ yen mankan cayara ayiwa o tuma an kana n'u ye sa dɛ n'u nana u bɛ taa bila yɔrɔ jumɛn hôtel tigi ninnu fɛnɛ u ye contrat signé ni selili de ye ni kulu min sigira primature la u ye contrat signé o de ye u ka wari tɛ 6 milliards fɛnɛ ye dɛ wari in tɛ 6 milliards bɔ dɛ nka a fɔra de ko ka 6 milliards bila avion loué saraw bɛɛ lajɛlen b'a la u bɛna avion minɛ avion bɛ bɔ min donc hinɛ nana ka avion d'a ma nka avion y'a faamu k'i ɲininka avion dɔw loué la tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ waati min na n'o kɛra n'u ye contrat signé ninnu kɔni tora sa maaw bɛna coronavirus ayiwa o tuma bɛɛ bɛ ka boli a ɲɛ sa ka na i suuru i faso la o tuma u y'u minɛ ka t'u bila nin hôtel ninnu kɔnɔ
hotel tigu u ka fo ku wala nyumando a dumuni ko u jora nay he hotel tigu ka wari ka nyini ka duma u ka wari ka nyini ka duma de na ma nyini ka duma to nyoni du jamana kono to ni du na be jamana o jamana kono a jamana tijo o muna na kaisa minya na fulu ko yo tesawa olu na nan mbela jeleke o minya awai ka do ka fo juin kalo cletan ani kele gouvernement nanati gouvernement naneti o ya soro nunga war ko shi manyana bo ni gouvernement chira ministry bi toy wa ministry bi boy ministry bi tafolo ni ministry utara o ni awa ako kera to mena minya amadu ko itai ale de tunye malende l'extérieur anga fota o ma ale boray aleti nga war ko manyana bo de parce que war madi selili min sigira olu ni hotel tigu de contrat signé be ga famya on no lu contrat signé on ni war madi adu vra président ko ka wardi o kala karam ko bora ki dafu yesa war madi abaka chigodi ya sa war kunfola ka soro ka donindi hotel tigu ma juin kalo cletane shieki million keme duru o bora kana o di hotel tigu o du ma fola ku da chot nene ni ya na ko toga hido o ya soro Amadou Koita te ministry yeble o million keme duru wore o bora malide do be olu nana ka bo kokan ya famo ngininga million keme duru olu ka avion lieu sarao o kera oyi o ya soro mili wari min dira tuguni o ta million keme duru ye o ya soro Amadou Koita te ministry tafilaya sabana ye jumeni ambalemo ne tiema fo jamana ti jode wari min dira ne million keme duru fe sa ka million keme duru fe anga ke demsanu nda nye million keme duru fe ka million keme duru fe o juli te milliard kili o jamana kuntiki ko ka milliard woro min di o milliard woro la milliard kili ndi dira wara to e milliard duru yi commission men sigira ni nyingali bike ka kuna foni de sebe ka nyingali ka jabi qui bloque les paiements des factures des hôtels commission men sigira primature la nyingali ka kanga ko de la o manga ke Amadou Koita la tie ka fo jamana kajo nga ambalemo malene l'extérieur amufu de muna amufu usira ku jija minye ma ba saba ani keme shekinye una na nodi ma ba saba ani keme she ma ba shekin malidela una na nodi o otuma me nyini bi tiere la amma nyini jamana premier ministre fe no docteur Boubou Cissé ni bolo funna bi da bolo tigiku na le manye ka fo dana ya buluma ale re selili sigi aka yorola ka affaire étrangère do akono ka malien de l'extérieur do akono oye dana ya ka sabati sinon en réalité faut nga tinya fo ta ke tugo fene ide mamutu ne ko mena muso furu ware mu muto mara jangne kun oya nyewa mena muso furu ay nga muso furu ware di nyere mage ma furu ge nga ne ka muso furu ware aka to mara jangne kun oya misali ya fitine note akarata note ay wa c'est pas normal aussi ota normal you a normally di malien de l'extérieur de kumajiri on ngana manya kerata o dana ya bolu ma ya pas de problème o wor ko to ko kanana douala hali santé la ni nyona kerai ka santé reka wor mena la kata no anga tinya fo nyana sa jamana ni tinya ma fo jamana ti jow donc ambale mo ka boni nyoro la ya ka fo bela jili nyana minya awa contrat ya Amadou Koita machine wa hotel tigu to nyonembe bi oyeto nyo dai uka na fulo ka nyini ka duma uka war ka nyini ka duma be nga mimbu ni awa ni be ka koko ka milliard warandi milliard kilindi dira o ma war to ka nyini nunga war ka sara uka lafia demba ya tigi udedu da di ma nyini na udedu uka lafia ado be ube hotel kono be baro bla ube luanze ubla uka lafia uka luanze uka waru sara kwa koroboro be tigi nunga waru sara uka lafia tie ka fo jamana ka jo anga ta sugula mamutu